आप देख रहे हैं चिल्ड्रन वर्ल्ड इन हिंदी। OWL आउल यानी उल्लू। पैरट PARROT पैरट यानी तोता। Eagle 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 यानी चील। Duck 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 यानी बत्तख। Cock 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 यानी मुर्गा। Ostrich 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 यानी शतुरमुर्ग। Sparrow 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 यानी चिड़िया। Vulture 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 यानी गिर्द। Hen 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 यानी मुर्गी। Peacock 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 यानी मोर। Swan SWAN यानी हंस। Crow 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 यानी कौवा। Pigeon 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 यानी कबूतर।